반갑습니다. Nalipay siya, pinakita siya kaninyo. 안 반가워요? 우선 오늘 본문 말씀부터 먼저 읽어보겠습니다. Ato sa basahan nato ang main scripture nato para sa sermon. At dito sa Mateo Kapitulo 22, versikulo 2. Mateo 22, versikulo 2. Dungan ka basa. Ang paghari sa Diyos sa maniini, adunay usa ka hari nga naghikay og usa ka kumbira sa kasal, alang sa iyang anak nga lalaki. Mateo 22, versikulo 3 abot versikulo 14. Mateo 22, versikulo 3, 2 abot versikulo 14. Tumataba sa tanan. Ang paghari sa Diyos sa maniini, adunay usa ka hari nga nagikay o usa ka kumpira sa kasal alang sa iyang anak na lalaki. Gisugod niya ang iyang mga sulugon aron pagpahibalo sa mga dinapit nga padto na sila sa kumbira. Apan libaliban ang mga dinapit. Busa nagsugod siya kain mga sulugon ug ina niya. Sultihin ninyo ang mga dinapit nga andam nga ang kumbira. Ihaw na ang akong mga baka ug ang mga pinatambok na natiog ug nahikay ang tanan. Panganhin na kamo sa kumbira sa kasal. Apan wala ang magkagada ang mga dinapit o nagpadayon sila sa ilang mga bulahaton. Ang usa minato sa iyang uma, ang usa sa iyang patigayon, ang uban usa bibira sa mga sulugon o gibunalan o gipatay niya. Tungod ni nasuko pagayo ang hari, puso gipadala niya ang iyang mga sundalo o gipamatay katong mga napatay sa iyang mga sulugon o gisunog ang ilang syudad. Unya gitawag niya ang iyang mga sulugon o giingnan. Andam na ang akong kumbira sa kasal. Apan dili anen niini ang mga tawo nga akong gidapit. Busa pangadto kamo sa kadalanan ug dapita sa kumbira ang tanan nga inyong matagbuan. Ug ang mga sulugoon na nato sa kadalanan ug gidala nila ang tanan nga ilang natagbuan. Maayo ug daotan ug napuno sa mga tawo ang kumbira. Unya misulod ang hari aron pagtan-aw sa mga dinapit. Ug nakita niya ang usa ka tawo nga wala magsulog o bisi nga angay sa kasal. Ipangutana siya sa hari, "Higala, giusa man nimo pagsulod dinhi nga wala ka man magsulog o bisi nga angay sa kasal, apan wala makatingog ang tawo." Unya miingon ang hari sa iyang mga sulugon, "Daposan ninyo ang iyang mga kamot ug tigil ug ilabay siya ngadto sa pangitngit sa gawas. Dito maghilak siya ug magkagot nga iyang mga lupon." 아멘. 네. 여러분 중요한 시간이니까 강사가 이렇게 하는 것만큼 반응을 해주세요. Tungod kay karon importante kayo mura sa paminaw sa pulo kinahanglan mo maminaw karon kinahanglan mo motubag. 아멘. 네. 이게 뭐냐 하면은 예를 들어 한국 사람들은 일반적으로 보통 평균으로 봐서 이제 조금 더 잘 먹는 편이에요. 여기 분들보다. Dito daw sa Korea, mga tao dito kay mas maayo o mas daghan sila mo kaon ay grabe kay sila mo kaon ay sa diri sa Pilipinas. 저런 사람은 제 몸을 봐요. 이렇게 여기 계신 분들보다 더 가지수 많은 그런 밥을 먹는데도 몸이 이렇게 살이 안 쪄요. O ilang tawag ko na niya ang lawas ni Pastor Shi. Bisag daghan kay iyang kaon iyang lawas mo ra gyapon. 어릴 때부터 그랬어요. Sukat pagkabata niya. 지나갔어. 저보다 더 신보다 더 날씬했어. O mas tiwang pa siya karon. 왜 그러냐면은 이 창자에서 영양분을 잘 흡수해야 되는데 잘 흡수를 못해.
몸에서 영양분을 잘 흡수를 해야 되는데 잘 흡수를 못해. 빨아들이지를 못해. 영양분. Okay, kana kuno yang vitamins kuno sunod sa yang lawas kinahanglan o digestion. 근데 나보다 잘 못 먹는 사람인데도 나보다 몸이 훨씬 좋고 힘이 센 사람들이 있어요. Og na kuno yung uban ko ng mga tao ng husgan pa niya. 나보다 훨씬 세게 생겼네. Og nakaingon siya ng murang husgan pa mo isa ni Pastor Shin. 그 왜 그러냐면은 몸에서 영양분을 잘 흡수하기 때문에. Okay, maayo man inyong karang digestive system sa inyong lawas. 세상에 많은 그 전도자들, 설교자들 중에서 저는 굉장히 보잘것없는 사람이에요. Og nakabantay siya na bisan daghan kay tao or daghan kay mga evangelist sa daghan kay tigsan niya sa pulong sa Dios diri sa kalibutan. 그러니까 여러분 저녁에 여러분들이 성공할 수 있는 비결은 보잘것없는 저에게서 가장 많이 뽑아가는 겁니다. Muna ang pinaka-importante karon is kanang inyong hugangan na sa inyong sulat kinahanglan ninyo ipagawas. 아멘. 그러니까 눈으로 뽑아가고 귀로 뽑아가고 마음으로 뽑아가고 이렇게. Kinahanglan ninyo ipagawas pinagi sa inyong mata, pinagi sa inyong kasing-kasing, pinagi sa inyong galunggan. 한 10몇 년 전, 15년쯤 됐어요. 토요일 밤에 저는 교회에서 성전에서 매일 잤어요. Og sa 15 ka tuig na nilabay na siya dito sa simbahan ug nakambo. 근데 설교자이기 때문에 목사이기 때문에 항상 설교 걱정이 있어요. 그래 새벽녘에 잠이 깨가지고는 걱정이 돼가지고 주님 이번 주일날은 무슨 설교를 해야 됩니까? 하고 이렇게 물어봤어요. Og dito samtang nakambo siya, wala siya katulog kay duha siya unsa man ko niya i-preach pagka ugma Sunday sa mga tao. 그랬더니 성령께서 분명하게 감동을 주시는데 이런 말씀이었어요. 오늘 밤에 그 영혼을 부르더라도 회개하고 구원받을 수 있는 메시지를 전하라. O ang Holy Spirit kay nangatag niya or nagikap siya kasing-kasing o naka-pray siya niya nga pulungan. Kinahanglan ang imong mga membro is makahilosol sa iyang makasalaom o makabalik sa Ginoo. 이 시대는 굉장히 악합니다. Kay karon mga panahon karon is kanang weak na kaayo. 그리스도인들도 마지막 때 정결한 신부로 준비되지 않으면 넓은 길로 가다가 전부 지옥으로 떨어집니다. 그러니까 Kaya ang mga Kristiyano karong panahon is dili sila maglingkod silang kagalingon. Pagmabot na sa panahon sa mga last days mahagpadayon sila. Dali na sila mahagpa. 제가 이 사랑하는 이 교회를 나이를 생각해 봤어요. 그랬더니 이제 신부로서 좀 준비를 해 나가야 될 때가 됐다는 생각이 들었어요. Og nakauna-una siya nga karong panahon na kita is kinahanglan siya ta maglingkod sa atong kagalingon. 여러분 우리가 이것도 하고 저것도 하고 다 잘했는데 내가 구원에서 떨어지면 다 소용이 없습니다. Og wala ray pulos if dili nato madawat ang pulong sa Ginoo. 오늘 밤에 메시지를 듣고 여러분들 마음속에서 이거 내가 붙잡아야 되겠다는 거 한 가지만이라도 붙잡고 나가시기 바랍니다. Og naglaom sa ninyo nga why naminaw mo sa preaching niya karon kinahanglan ninyo i-remind ang iyang sermon or isulod niya sa inyong kasing-kasing. 다음 주에 다음 스텝의 어떤 사역이 준비되는 걸로 알고 있습니다. Okay, nakabalo siya sa mahitabo sunod. 그래서 제가 기도하고 준비할 때 내 역할은 이 이제 신부 후보들의 내면을 좀 더 깨끗하게 만드는 것을 준비를 시켜야 되겠다는 감독이 왔어요. Okay, nasa gyawon na kinahanglan ang atong physical lawas is limpyo kinahanglan. 할렐루야. 네, 그러니까 마음을 충분히 여세요. O gabrihan ang inyong kasing-kasing karon. 오늘 말씀의 제목은 어린 양의 혼인잔치에 손님은 없다, 하객은 없다. O ang title sa sermon karon is na walay visitor or walay nangato sa kumbira sa kasal walay tawo niadto sa kumbira sa kasal. 여러분, 특별히 예수님이 비유로 들어서 말씀하신 것은 우리가 좀 더 깊게 봐야 돼요. O kinahanglan to sa tol pagayo ang sambingan ni Jesus. 가볍게 얘기한 게 없습니다. O walay sayon. 근데 우리는 설교를 많이 듣다 보니까 대충 그냥 지나가 버려요. O nakaingon siya nga kay tungod kay may kadaghanan ka nakapaminaw sa sermon mo nang ato lang ipalapos na sa kalungan.
예수님이 말씀하시고 싶은 핵심, 그 코어를 놓칠 때가 많아요. O daghan kay kang na chance nga na miss na to nga kanang important nga point sa sermon. 여러분 조금만 생각해 봅시다. 이 혼인 잔치가 좀 이상하지 않습니까? O guna na to niya karo like pangunta na niyang kagalingan ba kaning sambingay kabahin sa kumbira sa kasal lain ba or dili. 이 아들을 위한 혼인 잔치라고 했어요. 그런데 신부에 대해서는 전혀 언급이 없습니다. O ni kay gingon diri nga ang kaning kumbira is dili para niya kundi para kuno siyang anak na lalaki. 그런데 사람들 많이 초청을 하잖아요. O daghan kay siyang tawag ipangimbitar. 자, 그러면 신부가 이미 준비되었다면은 그 초청한 사람들은 단지 이렇게 하객일 뿐이에요. 손님들. O kaya if ang mga kasal or ang mga bridegroom is ready na sila pero nagsugo na sila sa pag-imbitar sa mga tao. 근데 보니까 많이 거절했고 손님들을 다시 나가가지고 길거리에서 막 아무나 붙잡아와요. Okay, tungod kay libalibad ang mga tao nakatulama sila sa mga kadalanan or nang-imbitar nang ilang ipang imbitar sa kasal. 여러분 진짜 그 중에 누가 결혼할 때 그렇게 해요? 여기 시내에 나가서 바이스 시내에 나가서 토마게티 시내에 나가서 아무나 데려다가 우리 잔치에 갑시다 그렇게 해서 데려와요? Og nawala ba sa ninyo kay ingana ba inyong buhaton if naay kasal ipang imbitar nimo ni bisag isang tawo nga naa sa dalan. 아니죠? 네. 결혼식이 자선 행사는 아닙니다. O kaning event sa kasal is dili ra kay basta-basta or sayon. 아 그런데 7절에 보니까 더 점점 이상한데요. 초대에 응하지 않았다고 이 신생 주인이 군대를 동원해가지고 다 그냥 진멸해 버렸다고요. O diri sa versikulo 7 sa Mateo 22 giingon diri nga tungod dinhi nasuko pag ayaw nga rin ubusag ipadala niya ang iyang mga sundalo ipamatay kadto ng patay sa iyang mga sulugoon. 이것은 뭐냐면 이스라엘 역사를 보여주는 거예요. O kung sa'y pasabot mo na siya pagkita sa history dito sa Israel. 하나님이 수없이 선지자들을 보내서 나에게로 돌아오라, 하나님께로 돌아오라 그렇게 이렇게 요청을 했는데 다 묵살했어요. O kung na siya mura sa pasabot nga ang ginawa daghan kay siyang propeta ipadala sa panahon sa Israel pero ang mga tao is nagbalibad sila. 그래서 sa mga propeta. 그래서 막 외국의 군대들을 계속 불러다가 그렇게 혼내고 정신 차리라고 하셨던 거예요. Muna katong panahon daghan kay sila mga kalisod na sitwasyon nga na sinabi nila. 예. 근데 또 이상한 게 있습니다. Og napa ko may lain pasabot. 어떤 사람을 보고 어째서 너는 예복을 입지 않고 들어왔냐? 그래요. Og diri ko na diri gisulat diri sa versikulo 12 nga higala giunsa man nimo pagsulod dinhi nga wala ka man magsulod sa bisti angay sa kasal. 아니 여러분 예복은 신랑 신부가 있거나 아니면은 청첩장을 받은 사람들이 있는 거잖아요. O nangutan siya kanyo kana magsulod sa bisti para sa kasal di ba kana lang mga giimbitara. 시장에 골목에 이렇게 광장에 있던 사람들은 결혼식이 있는 줄도 몰랐고 결혼식에 가겠다고 한 것도 아니고 초청한 사람이 그냥 와가지고는 준비가 다 됐으니 갑시다 그래서 따라간 거잖아. O kanay sa kasal is kana lang dapat kinaimbitara makasulod sila kasal pero ang mga sulod is nanggawa sila o nangadto sila sa mga karang dito sa mga tiangge o ipag-imbitar niya ang mga tao pasulod na sa kasal. 그죠? 아는 거 마세요. 그랬더니 예복 안 입었다고 어떻게 해요? Tungod kay wala man siya kasudog bisti pang kasal giunsa man niya atong tao. 13절에 수족을 결박하여 바깥 어둠에 내어 던지라 그래요. O diri sa versikulo 13 giingon diri nga kapusan niya iyang mga kamot ug tilo gilapay sa ngadto sa kangit-ngit. 여러분 이거는 지옥을 상징하는 거예요. O muna siya gipasabot ng inferno. 근데 여러분이 이런 경우는 당했다고 한번 생각해보세요. 이거 너무 황당하고 불합리하잖아요. O makaingan pa mo nga murag grabe kayo ang nahitabo. 아마 이 결혼식이 진짜 우리가 아는 이 일반적인 이런 결혼식이라면은 주인한테 막 싸질 겁니다. O kung makaingon ta nga murag dili kay siya ang event niya kasi dili kay siya pang special event. makaimbitar tas mga laing tao. 근데 이상하게도 이 사람들은 그런 소리를 듣고도 그 호스트에게 아무런 변명을 못해요. Pero ang mga tao is murag wala para nila murag wala na para nila murag
nagipangimbitan niya bisag kinsa nga tawo nga naas gawas. 그러니까 막 이렇게 막 끌려온 그 사람들은 이 잔치의 어떤 성격과 어떤 사람이 참여해야 되는지 그것을 이미 이게 인지 깨닫고 있다는 거예요. Pero ang mga sulubuan is murag kabalo na sa nataan nga kinsa ilang angay nila imbitaron or dili. 그러니까 이스라엘 사람들이니까 이스라엘 그 신앙의 역사를 잘 알잖아요. 왕의 초청을 거절했던 이들이 어찌 되었는지 잘 알고 있습니다. O nakabalo ba mga dito sa panahon sa Israel nga giyon sa nila pagbalibado samtang nag-imbitar ang hari para sa kasal. 그러니까 여러분 이 예화는 그저 결혼식 얘기가 아닌 거예요. O muna siya nakaingon siya nga kanin nga sabi nga istili siya sabi nga sa kumbira sa kasal dili lain. 첫 번째 이 잔치는 왕의 아들을 위한 잔치다. O ang una is muna siya gipasabot nga kaning kumbira niya or kaning yang bukit is dili para sa kasal kundi para sa iyang anak. 예. 그래서 2절에 나와 있죠. 천국은 마치 자기 아들을 위하여 혼인 잔치를 베푼 어떤 임금과 같으니. Muna gisulti diri sa bersikulo 2 nga adunay usa ka hari nga naghikay o usa ka kumbira sa kasal alang siyang anak nga lalaki. 일반적인 우리가 결혼식 초대장을 받으면은 신랑 누구, 신부 누구, 뭐 신랑 신부 아빠 엄마 이름 뭐 이렇게 들어가잖아요. 그런데 그런 게 없고 잔치집이 현수막에 보면은 단지 왕의 아들의 잔치라고 쓰여 있어요. O nakaingon siya diri nga if kita nga na-event nga kasal, syempre sila nato dito sa papel ang ngalan sa bride o sa groom o ang ilang mga ngalan silang mga tagsa ka parents. Muna gisulat dito sa tarpaulin or sa papel nga ang kumbira para sa iyang anak na lalaki. 예수님은 하나님의 왕자고 전 우주의 통치자예요. O ato Ginoong Hesus muna siya hari sa tanang hari o siya nagmandog diri sa kalibutan. 왕자들은 대개 아버지를 대행해서 나눠준 곳으로 가서 그 나라를 실제적으로 다스리는 역할을 합니다. O kanang moy buot pasabot nga nahimo kang anak dili siya buot pasabot nga nahimo jud kang anak sa Ginoo. 자 여러분 왕자의 신부가 된다는 이 말은 하나님의 며느리가 된다는 그런 뜻이 아니에요. Muna siya dili pasabot nga basta-basta nga anak mahimo kang usa ka pare or usa ka priest dili kay basta mahimo ka tayo nga anak sa Ginoo. 자, 여러분 주님의 신부가 된다는 게 무슨 뜻일까요? Kung sa may pasabot anak mahimo kang anak sa Ginoo. 결혼을 하게 되면은 부부의 영과 혼과 육체와 감정이 하나로 긴밀하게 연합이 됩니다. O muna pasabot niya nga kanang bride or groom is kanang dapat na maki-unite sila. 그래서 주님과 성도가 하나로 연합되어서 그 친밀함이 영원히 유지되는 관계를 말해요. O muna siya gipasabot nga kaming kasal or kanang kasal para ni Jesus muna mo siya mahimo nga spiritual nga person nga maki-live with Jesus Christ. 그러니까 예수님과 혼인한다는 것은 우리가 그 신랑 예수님과 함께 살기에 합당한 그런 어떤 영적인 자격을 갖춘 짝이 된다는 것을 말해요. Muna siya gipasabot nga dili kay kanang magkitaan sila sa bayo sa lagi kundi ang pasabot niya ay kanang dili siya combination sa male o female kundi mahimo siya murag usa ka angel like being. 네, 이것은 뭐 메일과 피메일의 만남이 아니에요. 천사와 같아지기 때문에 무슨 남성 여성의 결합이 아닌 겁니다. O dili siya kani wala siya gisto kabahin sa gender. 그래서 이 성경에 보면 거룩한 옷, 예복, 세마포, 흰옷은 바로 그런 것의 상징이에요. Og muna siya gipasabot nga kanang mga balaanan nga sa nina or kanang putri nga sa nina. 신부의 성품이 신랑 예수님의 성품을 닮아가는 거예요. Og muna siya og kani nga bride ni Jesus muna siya mahimo nga group sa mga tao. 이제 다른 말로 표현하면은 우리가 예수님을 믿어서 거듭나고 성령의 9가지 열매가 맺히는 삶이에요. Muna siya murag ang lain pasabotan na if kita nakadawat na niya sa Kristo kinahanglan nato i-apply katong siyam ka bunga sa balang espiritu dito sa libro sa Galatians. 그러니까 우리가
그 신앙생활하면서 최종 목표는 뭐냐면은 예수님과 같아지는 것이고 이 땅에 사는 동안은 또 예수님이 하셨던 일을 하는 거예요. Og muna siya muna kita diri sa kalibutan kinala nato buhaton nga kinala nato i-apply ko sa gibuhat ni Jesus samtang kami ministry siya. 제가 이게 필리핀 과외 중에서 구야바노를 굉장히 좋아합니다. Og samtang awan nga nasa diri sa Pilipinas ang iya jud ganahan niya kung nga isa ng Kuya Bano. 구야바노 맛있잖아. 안 맛있어? 맛있다. 야, 나 따라. 근데 구야바노도 단단해졌다가 점점 성숙해가면 부드러워지잖아요. Kanang Kuya Bano is if bago pa nimo gi-harvest ka sa kahon murag hilaw pa siya pero if like murag i-correct mo pagkatapos mahino ka siya. 그렇게 성숙되면은 구야바노는 조그맣은 것이 엄마 아빠 구야바노처럼 크게 자라가지고 엄마 아빠가 가지고 있는 그 맛있는 성품의 능력이 나타나요. 효능이. Mura siya sila usa ka example nga usa ka parents nga ang mama if mo namudako siya pag makadako parehanin ko nga sa Kuya Bano. Then ang bata nga Kuya Bano is makadako sa kahoy hangtod bahinom siya. 아멘. 그러니까 여러분이 구야바노라면은 이제 향과 맛을 낼 수 있는 그런 준비를 할 때가 됐다는 거예요. If makabantay mo nga hero na ang laban or Kuya Bano is kanang murag ma-feel na nimo ang iyang bago. 그렇게 준비되시기를 바랍니다. Ganahan siya mamuhimo sama anang Kuya Bano. 아멘. 자, 또 두 번째 뭐냐면은 아까는 왕의 아들의 잔치였는데 지금은 어린 양의 혼인 잔치예요. Ato ang natong gisbutan is kanang kumbira para sa iyang anak pero karon ato na pagbutan ang kumbira para sa karnero. 이 플래카드는 계시록에 걸쳐 있어요. 요한계시록에 보면은 어린 양의 혼인 잔치라고 현수막이 걸려 있는 거예요. Naadiri sa libro sa Ipadaya Kapitulo 19 versikulo 20. 네, 계시록 19장 9절 읽읍시다. 요한계시록 19장 9절 Revelation 19:9. Atong basahan diri sa Ipadaya 19 versikulo 20. Okay, basahan nato. Unya may kanang anghel kanako. Isulat kini bulahan ang gidapit pagtamo sa bangkete sa kasal sa laming karnero. 아멘. The title note: The Wedding Supper of the Lamb. Muna siya ang title kanang bangkete sa kasal para sa laming karnero. 왜 어린 양의 혼인 잔치라고 또 했을까요? O ngano man gisulat po diri nga bangkete para sa laming karnero. 여러분 이 표현은 주님과 성도의 관계가 근본적으로 피로 맺어진 관계라는 것을 보여주는 거예요. O muna siya buod pasabot nga atong relasyon sa Ginoo is murag kanang sprinkle na niya ang hamiling nga dugo sa atong lawas. 그래서 마태복음 26장 28절은 이렇게 말씀합니다. O diri sa Mateo Kapitulo 16 versikulo 28. 26장 28절 시작. Atong basahon, kini mao ang akong dugo nga nagligon sa kasabutan, ang akong dugo nga ipaagas alang sa daghan aron sa pagprosego sa mga sala. 아멘. This is my blood of the covenant. 성도 여러분, 예수의 피가 아니면 아무런 죄사함이 없어요. O naingon diri na if wala kay dugo ni Jesus dili ka mahimo sa pagpasaylo sa mga sala. 좀 전에 거리에서 골목어디에서 시장에서 일터에서 초청받은 자들이 있었잖아요. 그 사람들의 운명이 중요한 것이 바로 이것 때문입니다. O muna siya usa ka katong gisulti ganihan ni Pastor siya nga ang mga tao is nag-invitar siya na ang sulod ko nag-invitar sa mga tao nga naras baptist dalan. 왜 이 주인은 그냥 결혼식이면 대충 아는 사람들끼리 그냥
끝내버리면 되잖아요. 근데 그러지 않고 왜 자꾸 막 사람을 보내서 또 불러오고 막 군대를 동원해가지고 막 사람들을 막 죽여버리고 그렇게까지 하시는가? Unang mata siya nga naman katulad niya sa kumbira sa kasal na kumbira para siyang anak na pwede naman silang mag-event nga murag sa ila nga mga kaila ngano pa musugo pa siya sa mga sulugoon na pag-ibitar niya mga tao na naras na kristalan. 저 뒤에 애기 엄마 불러. Dicho na. 애기 엄마 손. Iya sa tayo makamot. 맘. Dicho na. 아기 이름 뭐예요? Unsay anta to nga sa bata? 응? 데이오. 데오. 그런가? 데오. 아기 엄마는 그 데오를 위해서 데오가 위험에 빠졌을 때 대신 죽을 수 있어요, 없어요? O namata na siya nimo if si Teo na ako nung in-danger, ikaw pa rin mamatay or ang bata imong gusto nga mamatay. Ano na siya if ganahan ka if once ka na ay danger mahitabo sa imong anak, ganahan ka nga ang bata nimo may mamatay or ikaw. 엄마가? 대신할 수 있대? Can? Of course? Surely. 예, 맞습니다. 한 엄마도 자기 자식을 위해서 기꺼이 그렇게 할 수 있는 거예요. O mahimo jud ni na kay yaman jud ang tinuod nga anak. 예수님은 하나님 자신이면서 오직 하나의 아들이 된 형상이에요. Og na siya malalayo pasabot nga si amo na si Jesus anak sa Ginoo. 온 우주가 이 아들을 위해서 아들 때문에 창조되었어요. O nga naman na ato diri sa kalibutan kay tungod ang Ginoo yang ipadala yung bugtong anak na si Jesus diri sa kalibutan para maluwas. 그러니까 엄마에게 자식의 모든 것인 것처럼 하나님에게 있어 예수님은 하나님의 모든 것의 모든 것이에요. O muna si Jesus muna siya muna yung pag-iya sa tanan. 아멘. 그 귀한 아들을 희생해서 자기에게 죄 지은 자들을 용서하고 구원해 줄 건데 O kay nga nanikamot ang ginikanan sa pagluwas yung anak gikan sa mga danger mo. 그리고 그 죄인을 자신의 신부로 맡기 위해서 예수님이 혼인까지 해주는데 O nagino pa dyan napakamatay si Jesus dito sa gusto sa atong mga sala. 이 굉장한 이 위대한 초청에 응하지 않는다고? O namata siya man dili pa ninyo dawaton. 여러분 이 아버지의 마음이 짐작이 되시나요? 이 아버지의 마음이 이 아버지의 분노가 느껴지나요? O ma-feel pa ninyo ang kasuko sa Ginoo. 요한계시록 7장 Diri 13, sa 14 Ipadaya Kapitulo 7. Ipadaya Kapitulo 7, versikulo 13 hanggang 14. 자, 여러분 성경 읽을 때 성경을 펴는 것은 저하고 싸우려고 서 있다가 총을 뽑는 것과 같고 성경을 읽는 것은 총을 쏘는 것과 같아요. 희미하게 대충 뽑아가지고 슬슬슬슬슬 그렇게 읽으면 그냥 사탄에게 맞아 죽어요. O na mo siya ninyo if mabring mo sa inyong Biblia dili ra ninyo like pasagdan nga gabre kon dili inyo jong basahon. 기관총 쏘듯이 힘차게 쏘시기 바랍니다. O kusgan ninyo basa kaning verse Ipadaya Kapitulo 7 versikulo 13 hanggang 14 dumatang tanan. Unya lang kanang usan ang mga pamulong kinsa man sila mga tawanan nga nang puti dili man sila kitan. Ito ba po siya sir? Kaya pakinsa sila lumingon sa anak ko. Mao sila ang kalawatay sa dakong panglutos. Gilabhan nila ang ilang mga bistiro, ipaputi nila kini sa tugon sa nating kaliro. 아멘. 어린 양이 흘리신 피에 자기들의 옷을 빨아서 희게 한 사람들. O muna siya mga tao
tao nga ilang ihugasan ilang hugang nga bisti ug ihimo nilang limpyo nga bisti or puti. 하얀 로브, 흰 두루마기, 흰 옷, 예복. Muna siya gipasabot o nga ng puti nga bisti. 아멘. 여러분, 그래서 어린 양의 피에 죄를 씻어서 희게 된 사람들이 바로 혼인잔치에 들어가는 성도들이에요. Muna siya gipasabot nga kanang puti nga kanang tao nga mosulod sa puti nga bisti, angay sila mosulod, angay sila moapil sa kumbira sa kasal sa Panginoon. 예수님과의 혼인을 통해야만 여러분 우리는 예수님 덕분에 지옥에 안 떨어져요. Okay. Tungod kay gi-invitar ta sa Ginoo nga maapil sa kumbira sa kasal mo nang dili ka makaadto sa impierno. 이게 그러니까 단지 그냥 잔치 한번 오고 가는 문제가 아니기 때문에 이 주인이 막 애가 타는 겁니다. Okay, kani nga kumbira is dili ra kay basta-basta nga kisang tawo ang ilang pag-imbitaron. 그러니까 막 나중에는 답답해서 그냥 막 아무나 다 데리고 오라 그러는 거예요. Okay, tungod kay naman na puno na ang tagya sa kumbira, yan na lang ipangtaw ang bisag-isang tawo laras kapis dahil. 한 영혼이라도 더 구해야 되니까. Okay, kinahanglan na may tawo nga tayo sa katawo dyan nga maapil na sa iyang kasal. 제가 이렇게 이제 그 사회들에게 목사님하고 이게 따라다니다 보니까 바로 이런 마음을 알 수가 있었어요. Una siya nabantayan why ka uban naman siya nato sa isa-kasama si Pastor Lee. 산 여기저기 띄엄띄엄 사람들 조금씩 사는데 그 한 영혼을 포기하지 않으려고 하는 마음이에요. Kasing-kasing ko na ni Pastor Lee, dili ko na siya mag-ibag kay mga pa siya dito sa bukid nga layo nga wala kayo balay. O nanikamot siya na iya dyan ang luwasan ng tao. 바이안 마을에 처음 들어가는데 마음이 이렇게 다 감동이 되더라고요. Sometimes si Pastor Lee nato naka-anga siya dito sa bayan na murag kanang yakap sa Ginoo yang kasing-kasing. 바이안 성도들 손 들어봐요. Isa ko na member sa bayan, isa ko na kamot. 혼자? 박수. 인터리시. 이름이 뭐지? 응? 아나미. 아나미는 교회가 복음이 네가 사는 마을까지 들어올 거 생각해 본 적 있어? Nakauna ka po ng kanang puno sa Ginoo maabot pa dito sa inyong lugar. 몰랐지? 몰랐지? 보고 모르고 죽으면 아노미가 되는 거예요. 아노미 상태. 네. 목사님이 하는 말을 바꾸고 해야지 이해하는. 아니, 단어 이해가 잘 안 될 거야 아마 그런 날. 그런데 오늘 내려오는데 또 하나의 무슨 생각을 주시냐면은 Samtang nakawala siya din nanapo siya laing kaya manang 여기저기 있는 사람들 하나하나를 하나님은 다 아시고 관심이 있다는 거예요. nakaimo siya nga ganyan ang Ginoo pero nanikamot siya siyang kagalingan sa pagluwas sa mga tawigan sa ilang mga sala. 단 한 영혼도 지옥에 보내고 싶지 않은 거예요. Okay, dili maganahan ng Ginoo nga kanang mga tawo maato sa impierno. 그래서 교회가, 그래서 복음이, 그래서 파스토라가 바양까지 들어간 거야 하나님. Muna nakaimo siya nga muna si Pastor Linabo siya dito sa bayan kay di man ganahan ng Ginoo nga ang usa ra ka tawo nga maato sa impierno. 빨리 해라. 그래서 예수 믿어야 되는 거야. Muna kinahanglan ta matuon ni Hesus Kristo. 그래서 죄를 씻어야 되는 거고. Muna kinahanglan ta magkilosos sa atong mga sala. 그래서 예수 피에 적셔야 되는 거야. Muna kinahanglan nato hugasan pinagi sa dugo ni Hesus. 그러니까 오늘 말로 본문으로 얘기하자면은 아나미가 바야 마을에 있다가 갑자기 잔치에 초청을 받은 거예요. Si Anami imbis na dito ra siya sa bayan, tungod kay imbitar man siya naabot siya diri sa Manila. 할렐루야. 할렐루야.
Ano pa naman galing sa imong tapad? 할렐루야의 뜻은 빨리 바로바로 할렐루야의 뜻은 Ang pasabot ko na sa hallelujah. 이제 완수를 해야 되겠다. 예수. Ang pasabot ko na sa hallelujah kay murag ilihan sa imong kamusta sa katao nga sa ngalan ni Jesus. 우리 다 함께 모여서 할렐루야의 뜻이 그거야. 방금 완수한 게 아니고 할렐루야의 뜻은 Ang pasabot sa hallelujah. 우리 다 함께 모여서 Og nata diri tanan. 하나님을 찬양하세. O atong dayon ang atong Ginoo. 할렐루야. 진 왜 안 해? 진 혼자 다시 크게 해. Pag-hallelujah. 진 혼자 두 손 들고 세 번 할렐루야 크게 Ikaw 해. ang usa ko ng pag-hallelujah 3 times. 왜 놀라다 그 앉아 있어? 할렐루야, 할렐루야, 할렐루야. Hindi man ko murag na ilola galing. 자, 여러분. 하나님이 왜 이렇게 오늘 본문에서 종들은 다그쳐가지고 그렇게 사람들을 하나라도 더 데리러 오려고 하는지 그 마음을 아시겠죠? O kabalo mga ano si Yesu Kristo iyang ipag-imbitan ka ng mga tao. 그런데 보세요. 결정적인 문제가 있어요. 그게 뭐냐면은 예복이에요. O natay importante kay kung ang kinalan ko ang decision mo na siya ipasabot nga kanang limpyo nga bistig. 계시록에서 말하는 흰 옷이에요. Mo na siya ipasabot nga gisulti diri sa gipadaya nga kanang puti nga bistig. 그러니까 이 잔치에는 아무나 다 참석할 수 있는 게 아니에요. Mo nang siya nga kanang sa kumbira sa kasal dili kay basta-basta tawo nga makasulod. 순결한 자만이 이 혼인잔치에 참여할 수 있다. O kanang mga tawo nga kanang limpyo kasing-kasing. 이 잔치는 이 땅에서의 마지막 잔치에 해당돼요. 박사님에게는 마지막 잔치에 해당됩니다. O mo na siya mahimo nga pinakalas na kasal. 왜냐하면은 여러분은 젊기 때문에 앞으로 몇십 년 더 살 것 같지만 알지 못해요. 내일 하나님이 데려갈지 몰라요. Og natingon siya nga kita tungod kay batanon pamantaan niya. Makaingon ta nga murag dugay pa tong kinabuhi, dugay pa tong life diri sa kalibutan pero wala ta kabalo mapakaugma murag mao na ta sa Ginoo. 그러니까 오늘 초청받은 바로 오늘이 나의 마지막 잔치가 될 수 있는 겁니다. Una makahimo siya nga kani nga last day sa atong muna makaingon siya nga karon ang last day sa atong festival. 아멘. 근데 오늘 제목이 마지막 혼인잔치에 그래서 오늘 제목이 마지막 혼인잔치에 하객은 없다. 손님은 없다. Muna akong title karon nga walay tao nga naapil diri sa kumbira sa 자, kasal. 그래서 여러분 분명히 이렇습니다. 우리 신부에 대해서는 언급되지 않았어요. 왕의 아들의 잔치라고만 했고 어린 양의 혼인잔치라고만 했어요. O ator na title karon is kanang kumbira para sa kasal, kumbira para sa nating karnero. 그러니까 신부가 따로 언급되지 않은 이 혼인잔치에 초청받은 이 사람들은 단지 하객이 아니라 그 한 사람 한 사람 모두가 다 구원받아야 할 사람들이에요. O kanang mga tao nga naapil sa kumbira sa kasal dili kay basta-basta ni sulod sila kun dili kinahanglan sila maluwas. 그러니까 신부 하객을 갖추고 살아야 된다는 거예요. Muna kinahanglan ta magkinabuhi sama ni Jesus. 내가 입은 흰옷이 주님이 초청했을 때 어린 양의 피로 적셔진 깨끗한 그런 순결한 옷을 입고 있어야 돼요. Muna kita kinahanglan ta magsuot nga limpyo nga bistig. 보세요. 오늘 하나님이 얼마나 기회를 많이 주십니까? O nantawag ninyo karon nga daghan kay chance gihatag sa Ginoo nato karon. 정말 이 관대한 제너러스한 초청장이잖아요. O muna siya pinakagrabe nga invitation. 만약 이것이 아니었다면 보세요. 여러분 전도하러 갈 때 한 번 두 번 갑니까? 네 번, 다섯 번, 여섯 번 계속 그 사람이 나올 때까지 가잖아요. O kita ko nang mag-evangelist dito sa usa ka lugar dili kay kas-araw ay kadto ka tamato kun dili sige jud tamato hangtod maapil ang mga tawo. 얼마나 고마운 줄 알아야 되는데 얘기는 막 고자세라 폼을 잡아 이러. Kinahanglan ta magpasalamat sa Ginoo. 여러분 교회 나와 주는 거예요. Mabupunay pasabot nga nabe bago na magsimbahan. 그래서는 안 되잖아요. Dili ko na mao. 하나님이 이 놀라운 포기하지 않는 은혜에 날마다 반응하면서 감사하면서 나오는 거예요. Muna siya nakadiri karon kay sige
Kaya sige ta mga pasalamat sa Ginoo. 이 끝없는 잔치에 초점장이 없었다면은 우리는 그곳에 들어가지 없어가지고 거리 이곳 저곳에 그냥 배회하는 사람들이란 말입니다. O kung wala sa na-imbitar sa kasal or wala tayong imbitar sa mga tao na ang kitang tao nga namurag narakuno tas dalan katantay ra. 이런 것이 아무것도 아닌 존재로 살다가 그냥 이슬처럼 사라지고 말아요. O murag mahimo kuno tanong murag gapoyo tas kalibutan ka jud din mamatay ka wala na imbitar. 자 여러분 정리합시다. Ato ko na ako ng sermon. 그러니까 우리가 저를 뭐냐면 우리가 어느 자리에서 뭘 하고 있든지 언제든지 예수 보혈에 씻겨 있어야 합니다. O ningon siya nato karon nga sa bisag asa ka nabakas pilang or nabakas balay kinahanglan na jud imo ang dugo ni Jesus. 사람 눈에 보기에는 뭐 비싼 옷, 싼 옷, 뭐 대충 그렇게 나눠지지만 하나님 보시기에는 그런 옷이 아니라 흰 옷인가 아닌가 그것만 보면 돼요. O matong Ginoo isulang naglantaw na kung mahal pa ko nato sa nimo kalit or kanang murag kay siya. Ang gilantaw ra sa Ginoo is kanang limpyo pa ingon sa nina. 하나님은 큰 그릇, 작은 그릇, 심지어 조그마한 여기 보세요. 여기 포도주 잔 조그맣잖아요. 그런 그릇도 쓰시잖아요. Ang atong Ginoo is dili siya magamit og kanang dako nga plato kun dili magamit rin ko siya bisan gamay kaayo nga plato. 그런데 더러운 그릇은 안 쓰세요. Pero dili siya magamit og plato nga hugaw kaayo. 아멘. 오늘 본문은 천국은 마치 이렇게 시작해요. Heaven is like as if 그런 것이. Ang gingharian ko sa langit kay puno og kahayag. 천국은 마치 천국은 여러분 우리 결혼식을 하면 거기에 잔치 구경하러 가잖아요. O if na ko na yung sa katawo nag-event ko kasal, di ba kuno tamo ato dito or dili. 궁금한 게 있잖아요. 신랑이 잘생겼는가, 신부가 잘생겼는가, 뭐 드레스는 어떤가, 뭐 음식은 어떤가 궁금하잖아요. O nakayong ba kuno siya nato nga if gimitar ko na tas kasal, di pa muna tayong tamo kung gwapo ba tong laki or gwapa ba tong bride or mo tanang sa pagkaon or makayong na daghan pang tao. 그래 축의금 내고 악수하고 사진 찍고 뷔페 먹고 돌아오잖아요. O makayong tanang pagmapit sa dito sa kasal, ang atong batonis mag-picture na or magkaon. 자, 그런데 여러분 그 땅의 잔치에서 이제 다시 본문으로 생각을 옮겨와봐요. 마지막 파이널 천국 잔치라고 생각을 해봐요. O karon man ang nata ninyo if karon ang nata ninyo ron ang last day sa festival. 초청받아서 갔다는 거는 심판대 앞에 섰다는 것과 같은 거예요. Ang muna siya yung ipasabot niya if karon na dyan ang last day sa festival muna siya usa ka pasabot niya mo na last day of the judgment. 여러분 천국에 잔치 구경하러 가는 사람들이 있습니까? O napunta na siya kuno nang na sila siya nato nga nabagunan mo ato sa ginay sa langit kay mong lira usay na itabo dito sa kumpira sa kasal dito sa langit. 아 천국 멋있네. 오 그레이스는 주님과 지금 결혼식 하고 있네. 멋져. O natayon po siya nato if kita ikaw ra pulili dito sa langit nga usay na itabo sila kasal magkakasa o tsada lagi kayo ng langit tsada lagi kayo nagkatakan kay mga tsada gamit or dagang bulawan. 와 천국의 음식은 이런 게 있네. 와 과일도 참 이 땅에 필리핀에 없는 구야바노보다 더 맛있는 게 있네. Una kayo mo tabon, di ba tamo tingala kumapit ta kasal alam lagi kinang pagkaon kay wala na diri sa Pilipinas so dili na kuno alay nakikas gawan. 아이고 구경도 잘하고 배도 부르고 사진도 찍고 자 이제 또 두마게티로 돌아가자. Una kayo mo sa ato man kay busog na 바이안으로 가자. humana ko ta picture Ay, sa sige, sa kasal niya siya ay sige mana naman ta busog naman ko pauli na ko sa magete or pauli ko sa 맞아요. 그렇게 할 수 있어요 없어요? naman tayo siya kanang mahimo ba na ninyo or dili. Possible, impossible. 이 사람들 말귀를 못 알아듣네. Mahimo ba ninyo or dili? Possible or impossible? 응? 여러분 귀가 이렇게 터널이에요? 들어가서 제일 빠져나가요? 이 오늘 본문의 잔치 비유는 이
땅에서 하는 그런 결혼식이 아니라니까. O nasulti nag-remind siya nato nga kani kumbira sa kasalis dili siya gikan siya diri sa murag diri sa yuta. 아이고 답답해 아요. Napuno siya kamay. 이 잔치가 상징하는 게 있잖아요. 왜 예복 안 입은 사람을 너는 왜 예복 안 입고 왔냐? 가서 옷 갈아입고 와 그랬어요? 아니면은 이놈을 저 바깥 오는데 던져버리라 그랬어요? O naman kana siya banato ko katong tagiya sa kumbira iya ko nang giinatong tawo nga kay ngano wala naman kana siya una ngano wala ba nimo gisutong bisti para sa kasal pauli dito or release or ang gisulti sa tagiya kay baantay ang kamot or ilabay siya dito sa kangit-ngit. 바깥 오는데도 어디인 것 같아요? O unsa ko naipasabotan ang kangit-ngit? 대답해봐요. 어디에요? 바깥 오는데 뜬지라 어디에요 거기가? 어디를 상징해요? Unsay tubag ninyo? 예식장 화장실이에요? O ang atong kunong festival aba kuno sa CR. 아니죠? Di ba dili? 나는 청년같이 하는 데잖아. 학비가 참 안 되잖아. 여러분 알아들었어요? Nakasabot ako nung 바로 지옥을 말하는 거예요. 지옥을. na inferno. 그러니까 초청받은 사람들은 그냥 손님이 아니고 우리 한 사람 한 사람 전부를 얘기하는 거예요. 그래서 거기 신부가 따로 얘기가 안 돼 있는 거예요. O kita mga tao nga apel dito sa kasal dili ra ka bisita kun dili murag giimbitar jud lagi ka sa Ginoo. 만약에 여러분 천국 갔을 때 알레니 예수님하고 결혼식 하고 있어. 그 쳐다보니까 너무 멋있어. 그래 알레나하고 같이 사진 찍고 밥 먹고 그냥 우리 다시 오케오토로 돌아가자. 그렇게 할 수 있어요 없어요? O nangunta na siya nato usab kun if si for example kuno si Alan kuno na murag na sila like karon na kasal ko na sila dito sa langit o na kuno usa ka tawo nga niadto dito sa langit o igor ang picture ana din pagka humagka o tuwan kay busog naman tong bisita nakaingon siya na sige mo pauli na ko cute mana lang Impossible. makuha sila ninyo or dili. 아멘. 아멘. Understand? 천국 혼인잔치에는 신랑 신부 가족 친구 들거리로 가는 게 아니에요. Kana kuno kasal is dili kuno basta-basta makaniyo ginikanan anak or ang apo or inyong panagiyaan gipagimbitan. 초청받은 한 사람 한 사람이 각자 예수님과 함께 살아도 될 만한 그 신부 자격으로 가는 거예요. Muna siya gipasabot nga dili kay basta bisag kinsa rin ang karon kun dili kuyog ninyo si Jesus. 이 자리에서 참석자들의 운명이 영원히 결정 나버리는 거예요. O muna siya gipasabot nga sama atong gibuhat karon. 여러분 또한 이 일이 어디에서 이루어지냐 하면은 우리가 예배하는 현장에서 이루어지는 거예요. O asa man kuno ni mahitabo diri sa simbahan. 주의 종이 여러분 성도들을 볼 때에 주님처럼 똑같이 보지는 못하지만은 이 사람은 위험하구나 하는 걸 알 수가 있어요. Nakuno ba mga tao nga kabalo sila kaning tawanan mura dangerous kayo kaning tawanan dili. 이 사람 예배하는 태도나 어떤 파스토라의 명령에 불순종하는 태도나 그리고 헌신하는 태도나 이런 것들을 보면은 그 영혼이 주님의 신부로서 많이 자격을 갖췄는지 못 갖췄는지 알 수가 있어요. O makabalo kuno ta sa batasan sa usa ka tawo depende kiunsa nila pagsimba ang Ginoo. 그 천국의 은혜의 본점이라면 이 교회는 ATM 기기하고 같아요. O if makakita panalitan ko na makakita pag kuno mo dito sa gingara sa langit ang kita ko lang si Panmara kuno sa usa ka ATM. 똑같이 작동하는 겁니다. 똑같이 작동해요. O kanang gingara sa langit ang simbahan mo connected ra sila. 아멘. 자, 말씀을 내일 오전에 또 다시 반할 거예요. 오늘 전까지 곧 반할 거고. Ang katuma sa sermon is karon ang katuma uban sermon is ugma napod. 늘 있는 예배라고 생각합니다. 우리는 O kaya nato unang naman nga kani
어제 했던 것처럼 오늘도 있을 것 같고 오늘 예배했던 것처럼 또 내일 있을 것 같아요. 그렇게 생각을 해요. O kinahanglan ninyo kunanan is kanang atong gibuhat karon is nagyapon ugma. Ang atong gibuhat ugma is nagyapon anang sunod ugma. 그래서 오늘 대충 뭐 예배해도 오늘 뭐 내가 좀 섬기지 않아도 다음에 하면 되지 뭐 그렇게 생각한다고요. O mo nang nayuban mga tao makauna-una nga karon kay wala man ko ka-serve ay pwede ra ugma na lang ay dili na siya pwede. 그렇게 대충 지나가는 어느 주일날 O if na ko na usa ka if mabot na ko ng Domingo. 교회보다도 어떤 친구들 모임에 초청받고 거기가 더 땡겨서 거기 가 있던 어느 날 O nakunay ka sa ngay, ang usa ka tawo is imbis mo simba siya niya ato sa dito party sa usa ka sayang amigo. 사고 싶은 것이 있어가지고 마음 이렇게 뺏겨가지고 있어서 어디 가서 쇼핑하고 있던 어느 날 O nakunay ka sa nga ang usa ka tawo imbis mo simba niya ato dito sa shopping mall kay paliton. 오토바이 샀다고 O na 예배 안 오고 애인이랑 드라이빙 즐기고 있던 어느 날 nakunay ka sa ang usa ka tawo nakapalit ko na siya motor mo nung amo ko na wala na simba kay hindi ko na silang sa ilang uyab kay nakapalit ko na siya bagong motor. SNS에 푹 빠져가지고 눈이 빨갛던 그 어느 날 Una ko na kasa nga tungod kay Brad na-addict na mo sa SNS or sa social media na pula ko inyong mata. 게임에 미쳐있던 어느 날 Una ko na sa katao nga addict kayo. 고기 잡고 있던 어느 날 Na ko na 농사 짓고 있던 어느 날 nag-ani. 사고 파는 것에 정신없던 그 어느 날 Una ko na kasa sa katao ka busy kay na maligya. 내일도 오늘같이 나에게 주어질 거야 하고 안심하던 그 어느 날 Una ko na sa katao nga duha ta unsay buangan buhaton nila uma. 하나님의 초청장이 오는 겁니다. Ang mga atong mga buhaton is dawaton na tang imbitasyon sa Ginoo. 그래서 마지막 소환장이 될 수 있어요. Muna siya pasabot nga last day sa kumbira. 그때 내가 입고 있던 영적 옷의 상처로 인해서 누구는 데려가고 누구는 남고 그렇게 되는 겁니다. O sa adlaw sa anang kumbira, depende sa mga tao kung limpyo ba ilang bisti makasulod sila, maka-appeal sila sa kumbira kung dili hugaw ilang bisti sila ka-appeal. 아멘. 여러분 이 게스트는 그냥 하객이 아니라 다 그 왕자, 예수님, 신랑감, 신부감에 해당하는 사람들입니다. O na siya gipasabot sa mga tao, sa mga bride or sa mga groom. 할렐루야. 여러분 한번 생각해 보세요. 여러분 각자 눈 감고 생각해 보세요. O nagsulti siya nato nga piyong nga sa inyong mata kaliot o una-unaan. 목사님 그 음악일 때 기도할 때 쓰는 음악 그것 좀만 좀 준비해 주세요. 프레어 뮤직, 프레어 뮤직. 여러분 자기 자신에게 집중하세요. 자기 자신을 보세요. So naging siya rin ang kinahanan ninyo naman inyong kasi 여러분 눈길 돌리지 마세요. 포커스 온 미. 이 메시지를 여러분들이 오늘 정확하게 가져가지 않으면은 우리 다 위험할 수 있어요. O if dili natutawatan ang Pastor karon, what if makasinapit danger. 친구이 어찌하여 예복을 입지 않고 여기 들어왔느냐 하니 그 사람이 아무 말도 못했다 그랬어요. O gisulti diri sa Biblia ganihan dito sa Mateo nga ngano panguntaran niya ang amigo ngano wala makanisulod sulod sa puti nga biste ngano nakasulod ang mga diri sa kasal. 여러분 하나님 앞에 설 때 우리 사람 앞에서는 변명을 할 수가 있는데요. 하나님 앞에 설 때 할 수 없는 게 변명을 할 수가 없어요. O kita mga tao kung diri sa kalibutan makatubag ta kung imo ra mga amigo imo giatubangan pero kung si Jesus imo giatubangan dili ta basta makatubag-tubag. 그 영광의 빛이 얼마나 환한지 조금만 숨은 자 다 드러나요.
tungkol kay puno kay kahayag ang 오직 예수의 피로 사함 받은 죄만 드러나지 않아요. ang makasulat dito sa kumpira ang kanang mga tao nga nahilo ilang kasing 그렇기 때문에 너는 지옥이야, 너는 아웃이야 해도 아니 내가 왜요? 나 교회에서 이렇게 섬겼는데요, 열심히 했는데요 하고 따질 수가 없습니다. o kita if makatindog na pumunta sa last day if ingnon ka nga impierno dapat impierno ka mato kinahanglan dili ka katubag kay gisulat naman namra kabalo na sila sa mga atong ipabuhat sa simbahan. 만약 그런 일 당한다면 얼마나 기절한 노릇입니까? 일평생 나는 주님을 섬긴다고 했는데 심판대 앞에서 너는 흰옷은 안 입었네, 너는 예복이 없네, 왜 여기 들어와 있어, 나가 하면은 얼마나 기절하고 까무러치겠어요. O mahimo ba kuno makahimo ba ng kagool kay ingon ra ka dito sa last day of judgment manang walang marisol o puti mabiste hugaw man ka pahawa dito. 여러분 더 고통스러운 것은 영혼은 기절도 못한다는 거예요. O muna siya pasok nga dili ta angan mahimo kuyawan tungod ra ana. 하나님의 초청은 자애롭습니다. 자비롭습니다. O kani atong pag-imbitar sa Ginoo is murag ako na murag free ra kaayo. 그러나 하나님의 심판은 공의롭습니다. O kani kuno ang judgment sa Ginoo kay grabe na kaayo. 네. 할렐루야. 그러니까 여러분 이 시간 마음의 무릎을 꿇으세요. 혹시 꿇을 사람은 그냥 꿇어대고 주님 앞에 두 손 들고 나의 죄된 모습을 보세요. O if na ko na ubang mga tawang ganahan mong luhod atubangan sa Ginoo pwede magluhod o inyong isa inyong duha ka kamot. 이사야 선지자도 그런 위대한 선지자도 화로가 나여 망하게 되었다 그랬어요. O gisulti po kuno dito sa prophet sa dito sa unang panahon. 그런데 우리는 어떻게 했어요? O pero giunsa man nato pagbunto. 이 시간에 우리가 주님의 빛 앞에 서는 시간을 갖도록 하겠습니다. O ganahan siya makaroon at nais kinahanglan ta mag-isrihanay sa Ginoo mawala natin one-on-one ta sa Ginoo. 음악 끝날 동안 우리가 이 회개 기도의 시간을 갖도록 하겠습니다. 하나님, 나는 예복을 입었습니까? 내 옷은 혹시 얼룩덜룩하지 않습니까? 내 옷은 깨끗합니까? 이것을 살펴보세요. O kinahanglan ang tao ninyo susihan ninyo inyong kasing-kasing kung imong salina pag-isuot karon limpyo ba or hugaw ba. 만약에 여러분들 마음속에서 내가 입고 있는 이 옷은 예복으로 불충분하다, 점이 많다, 흠이 많다, 더러운 게 많이 묻었다 싶으면 바로 그것을 주님께 올려드리시면서 예수님의 보혈로 깨끗하게 해달라고 구하시기 바랍니다. O if makaunawa ng mga kanang salina kanang bisingan kay sulod karon is makaingon kang hugaw kaayo or daghan kay kang sala kinahanglan ninyo ihatag sa Ginoo dawat kinahanglan ninyo dawaton ang pasalo or kanang limpyo. 습관적으로 쓰리타임즈로도 하지 말고 그냥 입에 뱉대로 롤롤롤 이렇게 하지 말고 마음 깊숙한 곳에서부터 주의 깊은 탄식으로 세 번 주님 부르고 기도하겠습니다. O kanang magsulti lang dili ra ta igo mo salit nga Lord kun dili sa sulod sa inyong kasing-kasing gikan sa inyong kasing-kasing mo salit mo kinahanglan niyo sa Ginoo sa Ginoo with three times shouting Lord. Lord